थाई लैंड की सैर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं जो मुल्क दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ फाशी के लिहाज से मशहूर है, मगर असल हकीकत के बारे में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि लोग थाईलैंड का नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लग जाते हैं। ये तजर्बा मेरा खुद का है, मगर आपको एक बात बताता चलूँ कि वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हर जगह पर आपको थाई लोग मिल जाते हैं, मगर आप ध्यान नहीं देते। जिसने जो करना है वो कर ही लेना है। मगर थाईलैंड वाकई में ही बदनाम मुल्क है, सच में कुछ बोल्ड मुल्क है और फाशी अरूज पर है। मगर एक बात ये ज़रूर है कि वो मुल्क ज़रूर देखने के काबिल है। खूबसूरती के लिहाज से आपको बताता चलूँ, हर मुल्क में एक दो तीन शहर देखने के काबिल होते हैं। तमाम ममालिक में जाकर आप पूरे मुल्क की सैर नहीं कर सकते। थाईलैंड के तीन इंतहाई मशहूर शहर हैं, जिनमें सबसे पहले बैंकॉक का नंबर आता है, जो कि कुछ सालों से दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शहर है। आप सोचते होंगे फहाशी की वजह से लोग यहाँ आते हैं, मगर फहाशी दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले इस शहर का दुनिया में सबसे बड़ा नाम इसलिए है कि इस शहर में हिंदुओं का सबसे बड़ा बुड्ढा मौजूद है, जो कि हिंदुज़म के लोग इसकी इबादत करते हैं। और ये बताता चलूँ कि सारा गोल्ड का बना हुआ है। और दूसरे, इस शहर के खाने मशहूर हैं। पूरी दुनिया के लोग थाई फूड खाने के लिए इस शहर में रुकते हैं, जो कि ज़्यादातर हैवानात, छोटे छोटे समुद्री जानवर और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े वगैरह और अजनास और सब्जियों से बनते हैं। और इस शहर के मशहूर होने की वजह यहाँ का मसाज है, जो कि बेहयाई और बुराई को प्रमोट करता है। मगर यहाँ से ब्लेंडेड कपड़ा और पाइन एप्पल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और मुख्तलिफ फूड पैकिंग मटीरियल भी यहाँ से दूसरे ममालिक में यहाँ से भेजा जाता है। इस शहर में सबसे बेहयाई वाला इलाका नाना प्लाजा है। बकिया शहर में ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक चलती है, मगर जो वही आप नाना प्लाजा के इलाके में जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की पुरानी एम्बेसी के तकरीबन सामने पड़ता है। नाना प्लाजा के इर्द गिर्द के इलाके में आपको पाकिस्तानी होटल और पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे। आप थाईलैंड के किसी भी शहर में जाएं तो कोशिश करें कि पाकिस्तानी फ़ूड तलाश कर खाएं। ब्रांडेड फूड और थाई फूड के खाने से पहले हलाल का साइन ज़रूर देख लें या पूछ लें। एक बात का ख्याल रखें कि थाईलैंड की खुराक तमाम अहले किताब मतलब ईसाई और यहूदी और मुसलमानों के लिए हलाल तस्वुर नहीं की जाती। हाँ, मगर आप इंडियन और पाकिस्तानी होटल से दाल चिकन वगैरह आराम से खा सकते हैं। साफ़ सुथरे अल्फाज में बताता चलूँ, नाना प्लाजा फहाशी का बहुत बड़ा अड्डा है, जहाँ पर नॉर्मल आदमी जाकर अब नॉर्मल हो जाता है। लिहाजा बैंकॉक की खूबसूरती देखनी हो तो नाना प्लाजा बिल्कुल ना जाएं, बल्कि दूसरे किसी और इलाके में घूमकर खूबसूरती तलाश कर लें। नाना प्लाजा जैसे इलाके में जाकर आप अपने होश व हवास खो बैठते हैं, और ख़ासकर शादीशुदा हजरात अपनी बेगमात बहुत शिद्दत से याद आने लग जाती हैं। मगर आपको सेहत की गर्ज से जाना है, फ़ौरन क्या करें, आप खुद समझदार हैं। हम बात करते हैं थाईलैंड के दूसरे शहर, उसकी क्या ही बात है। अक्सर लोग बैंकॉक से उतरकर एयरपोर्ट पर सीधा थाईलैंड के दूसरे शहर, जो कि बैंकॉक से तकरीबन 149 किलोमीटर और जिसका सफ़र 1 घंटा 47 मिनट का है, उस शहर का नाम है पताया। इस शहर में चले जाते हैं। ये शहर नाइट क्लब और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। इस शहर में इंडियन लोग बहुत शौक से आते हैं, और इंडिया वालों के लिए थाईलैंड का वीज़ा फ्री है, और वो बाय रोड भी थाईलैंड जा सकते हैं। और इंडियन ज़्यादातर पताया शहर में ही घूमने जाते हैं। इस शहर में इंडियन क्लब बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, मगर इस शहर की खूबसूरती का आपको तब पता चलेगा जब आप इस शहर के सफ़र को समुद्री सफ़र से मिलाएंगे। पताया शहर में ठहरने के दौरान जब आप सिल्वर लेक जैसे इलाके में घूमने जाते हैं, तो वहाँ का मौसम इंतहाई दिलकश है। वो लेक पहाड़ पर बनाई गई है और शहर से अलग थलग एक सुकून हासिल करने वाली जगह है। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत खुशी से जाता है और अपना अच्छा वक्त गुजार कर आता है। ख़ासकर शादीशुदा कपल जोड़े वहाँ जाकर टाइम को स्पेंड करते हैं और झील किनारे बैठकर अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को गुजारते हैं। जब आप इस शहर के समुंदर किनारे से बोट में बैठकर कोरल आइलैंड की सैर को जाएंगे। कोरल आइलैंड का सफ़र पताया शहर से 7 किलोमीटर का है, 4.5 मील बनता है, मगर यहाँ आप सिर्फ बोट के ज़रिए ही जा सकते हैं।
یہ سفر 40 سے 45 منٹ میں آپ کو کورل آئلینڈ لے جاتا ہے۔ جب بھی آپ پتایا شہر جائیں تو وہاں پر سلور لیک جائیں، مگر وہاں پر راستے میں آپ کو ہندوازم کا بگ بدھا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی اور یہاں کے خوبصورت اور بولڈ اور فیشنیبل لوگوں کی وجہ سے آپ کا اس شہر سے کہیں اور جانے کو دل نہیں کرتا، مگر اس شہر میں نائٹ لائف بہت مشہور ہے اور اس کے لیے بھی ایک خاص علاقے کو مخصوص کر دیا گیا ہے جو کہ سمندر کے بالکل پاس ہے۔ اس کو واکنگ سٹریٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ گندگی اور فحاشی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ایریا میں رات کے وقت بالکل نہ جائیں۔ یہ چھوٹا سا شہر لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے اور سیاحوں کا یہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ ہوٹل انتہائی سستے اور شہر میں سینٹر پوائنٹ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اس شہر میں انجوائے کرنے کے لیے جائیں اور بہت سی چھوٹی موٹی جگہوں پر جا کر پکنک منا سکتے ہیں، مگر فیملی کے ساتھ دیکھنے والا یہ شہر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ پتایا بیچ سے کورل آئی لینڈ کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک الگ دنیا آباد ہے۔ سمندر پر ایک جزیرہ جو کہ گلی محلوں کی طرح بنا ہوا ہے، سیاحت کی وجہ سے غربت کے خاتمے کے لیے پورے تھائی لینڈ کی اکانومی کو مضبوط کر رہا ہے۔ پتایا شہر کی سیر کورل آئی لینڈ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور آئی لینڈ پر جا کر آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، جس میں پیرا گلائیڈنگ، پیرا سیلنگ، سنورکلنگ، اسکائی ڈائیونگ، بنانا بوٹس، جیٹ اسکی شامل ہے۔ پتایا شہر میں ایئرپورٹ موجود نہیں، مگر بینکاک میں 2 ایئرپورٹ بنائے گئے ہیں، ایک انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے اور ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے۔ بینکاک شہر دنیا میں مشہور تو ہے، مگر تھائی لینڈ کے رہنے والوں کے لیے بھی پسند کی جگہ ہے، کیونکہ اس شہر میں بہت سے امیر لوگوں کا کاروبار بھی ہے۔ مگر سیاحت کے لحاظ سے موجودہ دور کا سب سے مشہور شہر پھوکٹ ہے، جو کہ دور دیسوں بار ہے۔ یہ شہر بینکاک سے کافی دور ہے۔ اگر آپ بس میں سفر کرنا چاہیں تو اس شہر کا سفر بینکاک سے 968 کلومیٹر 14 گھنٹے کا ہے، اور بائی ایئر سفر تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ انتہائی دلکش سفر کہلاتا ہے۔ ڈومیسٹک ٹکٹ بہت زیادہ سستی مل جاتی ہے۔ بائی روڈ سفر پھوکٹ شہر عجیب و غریب بنا ہوا ہے۔ اس شہر کو خشک سمندر کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ شہر پہلے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بعد میں اللہ کی قدرت سے پانی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا اور یہ حصہ خشکی میں تبدیل ہو گیا، اور لوگوں نے اس میں خوبصورت روڈ بنا دیے اور سمندری پودوں اور جنگلات کو ترتیب وار کاٹ کر جنگل میں منگل کا سماں بنا دیا۔ اس شہر کا موسم اکثر گرم رہتا ہے، مگر کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ یہ شہر سمندر کے اندر ہی بنایا ہوا ہے۔ اگر کبھی قدرت نے چاہا یہ شہر چند سیکنڈ میں پانی کے اندر چلا جائے گا، مگر یہ تھوڑے سے رقبے میں اندر بہت کچھ بنا دیا گیا ہے۔ یہ شہر فحاشی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ اگر اس شہر کی سیر آپ اسکوٹی پر کریں، جو کہ آپ کو عام بازاروں میں جگہ جگہ مل جاتی ہیں، اور آپ خود چلا کر اس شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس شہر سے آپ دنیا کے بہت ہی مشہور ترین جزیروں پر جا سکتے ہیں، جن میں فیفی آئی لینڈ اور جیمز بونڈ آئی لینڈ ہیں۔ مگر اس جزیرہ نما شہر سے آپ جب کبھی دوسرے آئی لینڈ کی طرف جائیں، چھوٹے موٹے جزیروں پر جانا چاہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھیں، کئی جزیروں پر ابھی انسان جا بھی نہیں سکے، مگر فیفی آئی لینڈ اور جیمز بونڈ آئی لینڈ، جو کہ چھوٹے چھوٹے جزیروں سے گزرتا ہوا آپ کو اتنے خوبصورت آئی لینڈوں پر لے جاتا ہے۔ اس جزیرہ نما شہر سے آپ آئی لینڈ پر سپیڈ بوٹ اور جہاز سے بھی جا سکتے ہیں۔ آئی لینڈ جانے سے پہلے آپ طے کر لیں کہ آپ نے اگر جلدی سفر کرنا ہے تو سپیڈ بوٹ کا انتخاب کریں، اور اگر آہستہ آہستہ سفر کرنا ہے تو سمندری جہاز کا انتخاب کریں۔ سپیڈ بوٹ سے آپ کا سفر تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، اور عام بوٹ سے یہ سفر آپ کو 2 گھنٹے میں فیفی آئی لینڈ اور جیمز بونڈ والی آئی لینڈ جیسی جگہ پر لے جائے گا۔ سمندری سفر کرنے کے لیے سپیڈ بوٹ اور عام جہاز سمندری جہاز سے سفر کرنے کے لیے سفر کے وقت کا فرق تو پڑتا ہی ہے، مگر قیمت کا بھی کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ پھوکٹ جانے والے لوگ زیادہ تر فیفی آئی لینڈ جاتے ہیں، مگر جیمز بونڈ آئی لینڈ جانے والے حضرات بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ انگلش فیمس ایکٹر جیمز بونڈ نے یہاں ایک فلم کی شوٹنگ کی تھی جو کہ بہت مشہور ہوئی، اور یہ آئی لینڈ بھی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اس شہر میں آپ مختلف قسم کی شاپنگ، جو کہ انتہائی مہنگی ہے، اور سیر کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس شہر میں بہت ہی مشہور ایلیفنٹ سفاری اور مختلف بیچز پر سفر کر آپ شہر کی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔
शहर की नाइट लाइफ बहुत ही मशहूर है और इंग्लिश क्लब बने हुए हैं। एक बात याद रखिए, इस शहर का माहौल थाईलैंड के बाकी तमाम शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस शहर को अय्याशी करने वालों का शहर कहा जाता है। मगर इंग्लिश माहौल और इंग्लिश क्लब हैं। यूरोप के अमीर तरीन बूढ़े और गोरे नौजवान इस शहर में अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश में आते हैं। इस शहर को देखकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर बंदा अपने हाल में मस्त है, कोई किसी की तरफ नहीं देखता, सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी है जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इस शहर में समुंदर के बिल्कुल किनारे एक बांग्ला स्ट्रीट बनाई गई है जो कि नाइट क्लब की दुनिया कहलाती है। इस शहर में लोग आइलैंड घूमने और अय्याशी करने की गर्ज से ज़्यादातर आते हैं। जब भी कभी आप थाईलैंड जाने की बात करते हैं तो इर्द गिर्द के लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं, मगर सच में ये मुल्क घूमने वालों के लिए आइडियल जगह है। और कमाल की बात है कि अगर आप इस मुल्क में एक माह भी गुजार लें तो आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस ना होगी। बकिया अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासर। आप अपने दोस्त ट्रैवल विद लुकमान को दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें।